एक मिनट और इस आयत को पढ़ें, इस आयत को पढ़ें। कुल या अय्युहन नासु। قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت युहयी व युमीतु फामिनु। बस आयत पूरी करना है इसको जल्दी से। शाबाश। ويميت فآمنوا بالله ورسوله आमिनु है, النبي जबर ज़ेद की गलती नहीं आनी चाहिए, बहुत बड़ी लहन जली होती है। फआमिनु, فآمنوا लहन بالله जली मतलब क्या ورسوله होता है? बड़ी गलती। लहन जली का मतलब क्या है? बड़ी बड़ी गलती गलती। लहन खफी का मतलब छोटी गलती। दोनों गलतियां नहीं करनी हमने, ये बड़ी गलती है। फआमिनु, ज़ेर की गलती ना है, जबर की। فآمنوا इसको समझाते हैं कि आप فآمنوا शब्द ये बहुत आपका टाइम लेते हैं, बहुत मेहनती भी हैं आप भी माशाल्लाह, ये भी मेहनती हैं, तो माशाल्लाह इनको कोशिश करनी चाहिए, ज़्यादा गलती ना करें। जी ठीक है, इंशाल्लाह समझा रहा हूँ उनको जी। आमीनू। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब बिल्लाहि व रसूलिही वालेकुम अस्सलाम। तुम गौर से सुनो, जो सबक पढ़ा जा रहा होता है दूसरा मेंबर उसको सुना के उंगली लगा के अपने कुरान में, तब उसको फायदा होगा। नहीं तो ये नहीं कि एक पढ़ रहा है दूसरा बेगम होके बैठा रहे। गौर से सुने, जो बातें बताई जा रही हैं कवायद और जवाबित, उसको भी नोट करें, तजवीद के लिखने की कोशिश करें, लिखने की भी, ठीक है ना। الذي يؤمن بالله وكلماته فاتبعوه لعلكم تهتدون ومن ठीक हो गया, बस यहाँ निशानी लगाए, निशानी लगा के तस्वीर भेजें। अम्मा पारा दोनों इकट्ठे सुनाएंगे, अब अली सबक सुनाएगा अपना। शाबा बताओ उस पारा कौन सा है? जो अली पढ़ रहा है वो जैनब भी उसके ऊपर उंगली रख के पढ़ेगी, दोनों का मुश्तरका सबक होगा। समझ आ गई? फायदा तब होता है, ग्रुप क्लास होती है, एक बंदा सुना रहा दूसरा पैगाम होके ना बैठे, आगे पीछे ना जाए। शाबाश, तब फायदा होगा। मेहनत की जा रही है, उससे आगे समरा भी हासिल होना चाहिए। जल्दी से पारा निकालें भाई। अली पांचवा है, कौन सा है? साहब 5वां पारा है मेरा। चलें अब, चलें आगे। पांचवा, पांचवें कहाँ से एक बार शुरू करें? मैं निकाल रहा हूँ। शाबाश शाबाश। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौला फद्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतिही लि उम्महाति ताइफाति मिनहुम अन इल्लूका वमा यल्लूना इल्ला अनफुसिहिम वमा इल्ला यद्रूना अनफुसहुम, इल्ला अनफुसहुम। इल्ला अनफुसहुम वमा يدرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن अल्लमा का تعلم पढ़ना हुआ, अल्लमा का मालम तकुन तालम। इस आयत को 121 बार पढ़ें, पानी में दम करें, पिए, इंशाल्लाह हाफ़िज़ तेज होगा। वअल्लमा का मालम तकुन तालम, इसको नोट करें। وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليكم عظيما للخير في كثيرا من نجواهم إلا من أراب بصدقات أو معروف أو इस्लाहम पढ़ें, بين इस्लाहम। إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما يشاء رسولا وما من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نصله ما تولى ونصله جهنم وساءت वनुस्लिही مصيرا जहन्नम,
वनुस्लिही जहन्नम, दोबारा सुनता हूँ मैं अभी पहुंचा हूँ। वसाअत ونصله मसीरा, दोबारा पढ़ो ये लोगों, पूरा करो पहले। वसाअत मसीरा, وساءت مصيرا दोबारा पढ़े रुकू, ठहर ठहर के पढ़े एक एक। वलौला फज़लुल्लाहि अलैका, शाबाश चलो। قال ولولا فضل الله عليك हम्म, आगे। ورحمته لهامت लहम्मत ताइफतुम मिनहुम, لهمت लाम पे क्या है? طائفة लाम पे जबर है कि नहीं? लहम्मत ताइफतुम मिनहुम, لهمت طائفة منهم हाँ मोटा करेंगे। ताइफतुम, طائفة क्या नहीं हो रहा? ताइफतुम, طائفة आगे। मिनहुम, منهم आगे। माइक ऑफ करके أن बात करेंगे, माइक। أن माइक। يذوقوا إسلام أن يدلون يضلوك، إلا أن يضلوك وما يضلون، أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يدرون أنفسهم पढ़ेंगे। إلا أنفسهم, إلا أنفسهم وما يدرونك من شيء فأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عظيما للخير في ला كثير खैर من पढ़ेंगे। نجوى ला खैरा, لا बाज خير लोगों في के महफिल में कोई खैर नहीं है। ला खैरा, मगर जो अच्छे काम का لا, हुक्म करे, नेकी का हुक्म करे। ला खैरा फी कसीरिम मिन नजवाहुम, لا خير في كثير من نجواهم वहाँ उलमा ना करना إلا यार, एक अलिफ से ज्यादा। नजवाहुम, نجواهم إلا من أربع मन अमारा पढ़ो صدق ना यार। मन अमारा, मन अमारा, من أمر بصدقات أو معروف यार ये रे बिसदाकतिन है, बिसदाकतिन। بصدقة أو معروف وإصلاح औ وإصلاح इस्लाहिम बैनन्नास, औ इस्लाहिम बैनन्नास, أو إصلاح بين الناس ما يفعل ذلك वमन لابتغاء यफअल है, वमन यफअल, ومن يفعل ذلك 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 ابتغاء مرضاتي فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول रसूला है, من रसूला بعد क्या पढ़ा है? वमन युशाकिर रसूला, ومن يشاقق الرسول من रसूला, بعد रसूला से ही पढ़ना, रसूला। رسول من بعد ما تبين तबय्यन है, له तबय्यन। الهدى تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نواله ما تولى ونصلح جهنم वनुस्लिही पढ़ेंगे। وساءت वनुस्लिही जहन्नम, वनुस्लिही जहन्नम, ونصلح جهنم وساءت مصيرا صدق الله العظيم ये भी अभी गुजारा नहीं है, तो इसके बाद कौन सा सबक है? रिकॉर्डिंग आ रही है पिछले इस लेक्चर की, उसको चेक करें ना।
بتائیں امی کو کہ اس میں کوئی ایشو ہے. ایشو شروع میں تھوڑا ایشو ہے. آپ پڑھیں آگے. کون سا سبق ہے بھائی علی؟ شاباش. جی السلام علیکم بھائی. ایک منٹ. چلو اس کے بعد جلدی کرو. کون بتاؤ سبق کون سا ہے؟ سبق کم کرنا پڑے گا یار. آپ لوگ صحیح توجہ سے سنو نا. آپ کی غلطیاں بے شمار ہیں. اس کے لیے 3 گھنٹے چاہیے. سبق بتاؤ نا یار جلدی سے. کون سا ہے اس کے بعد؟ اسی سپار میں نے کہا کیا تھا. اسی سپارے کی سب کی ہوگی نا. شروع کیا تھا شروع سے 5واں. ہاں جی قاری صاحب. کیا ہوا ہے؟ فوراً قاری بتاؤ گے صاحب تو میں میں سبق نکالوں. کون سا سبق سب پڑھنے کی لگا؟ پڑھنے لگا. 25ویں پارے کی. اس والی تو پڑھنی. اسی 25. سپارے کی پڑھو. پہلے اس پارے کی پڑھو. اس کی سب کی شروع کروائی تھی کہ نہیں؟ ہیں؟ نہیں کروائی تھی. نہیں کی تو شروع سے شروع کرو. شاباش. اس کو شروع سے 2 4 لینے. چھوٹا رکوع پڑھو. شاباش. ترتیب آپ سمجھو. جس پارے میں نیا سبق ہو اس کی سب کی چلے گی. شاباش. چالو شروع سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمحصنات من النساء إلا من النساء پڑھیں گے. من النساء. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. والمحصنات من النساء إلا والمحصنات ما الگ پڑھو. ملكت. والمحصنات میم کو الگ پڑھو. والمحصنات من النساء. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم. ایمانکم ہے. كتاب ایمانکم کیا ہے؟ ایمانکم. أيمانكم بار بار پڑھو. أيمانكم كتاب أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما احل لکم وراء پڑھیں گے. واحل لکم. وأحل لكم وأحل لكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مستعفين فما استمتعتم به منهم فاتبعوهن أجورهن فريضة ولا جناح اجورہن عليكم پڑھیں گے. بھائی فيما صاحب کیا پڑھائے؟ اجورہن. أجورهن فريضة ولا آتوہن جناح اجورہن. أجورهن فريضة وقف کر لیں گے. ولا اگر ادھر ہے کہ نہیں؟ کون سا پڑھو یار. اجورہن آگے. فريضة شروع ہے. فریضہ وقف کر لو. فریضہ. آتوہن اجورہن. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فریضہ وقف کر لیں گے. فریضہ. فریضہ. فريضة إن الله كان عليما حكيما فمن لم يستطع منكم ملم پڑھیں گے. بس طولا 24 آیت تک سبق پڑھیں اس کا. شابہ. تھوڑا تھوڑا کریں اور صحیح صحیح پڑھنا ہے. بار بار دہرانا ہے. اس کے بعد کون سا سبق ہے؟ 25ویں کا آپ نکال لیں. شابہ. نام سپارے میں ہے کسی کا سبق؟ کلیئر ہو گیا وہ.
क्या? हो गया, वो उसका हो गया, 23वें का भी हो गया। आपका 25वां और बाकी कौन सा है, बता दो एक ही दफा। निकाल सकता ही। हाँ जी, 25वां ही है बस। 25वां, चलो शुरू करो, कहाँ से शुरू करो, मैं निकाल रहा हूँ। शाबा। أو يدعوهن ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء حكيما أنه عليم قدير وما كان खबीर है, खबीर। للبشر सूरत का नाम लेना होता है। खत्म हो रही है قدير सूरत। وما सूरत कौन كان सी खत्म हो रही है? हैं? الشورى। खत्म हो रही है शूरा ना, शूरा पढ़ेंगे, शूरा। हाँ जी। मजलिस शूरा। शुआरा 19वें पारे में है। शुआरा और शूरा ये 25वें में, समझ आई? नाम से लेना है। कहाँ से शुरू किया है? औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। समझ आ गई? औलाद أو चाहिए तो आयतें पढ़ें बार बार, ये वाली समझ आई? ये लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल यखलुकु मा यशा। अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं पैदा फरमाते हैं, जिसे चाहते हैं दोनों देते हैं, बच्चे भी बच्चियां भी, समझ आई? औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रान व इनासा, जिसे चाहते हैं एक أو एक देते हैं। किसी को लड़के दे दिए, किसी को लड़कियां दे दी, और किसी को कुछ भी ना दिया। वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, ये कौन करने वाला है? أو सब कुछ देने वाला अल्लाह ही है। बच्चे बच्चियां दरबारों में नहीं मिलते, अल्लाह देते हैं। समझ आइए? वसीला चलता है, वसीले हो जाते हैं, दुआएं होती हैं, लेकिन देता कौन है? अल्लाह ही देता है, और हाँ कोई कुछ जी। नहीं दे सकता। أو शाबा। يزوجهم आओ ذكرانا युज़व्विजुहुम है, आओ युज़व्विजुहुम किधर गया? أو يزوجهم हम्म। أو يزوجهم ذكرانا وإناثا فيجعل इनासा من पढ़ेंगे, व इनासा। وإناثا ويجعل ويجعل من يشاء حكيما وयजअलु मन यशाउ अक़ीमा। ويجعل من يشاء حكيما إنه عليم قدير وما كان للبشر أن लिबशरन يكلم पढ़ेंगे, लिबशरन, लिबशरन। لبشر أن अब यहाँ पे يكلمه आयत पे 50 नंबर पे ना रुक जाए बस। इसके बाद कौन सा सबक है? अम्मा रह गया। हाँ जी। अम्मा दोनों सुनाए, आप हिफाज वाली सूरत सुनाएंगे अम्मा? हैं? हिफाज वाली दोनों सुनाए इकट्ठे, शाबाश। दोनों है कि नहीं आप? हाँ जी कर सुना सब। लिया। दोनों इकट्ठे सुनाए, शाबाश हिफाज वाले। कहाँ से आखिरी सूरतें कितनी हो गई हैं? कुछ बढ़ोतरी भी हो रही है या वही 10, 8 10 ही सुना रहे हैं आप? जी कारी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم
یہ تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل هو الله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اللہ العظیم. ایسا پڑھ لیے. آپ پہ آ جائیں، اگر یہاں سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں صحیح نظر آ رہی ہے، موبائل سے دیکھ کے شروع کریں. کہاں تک ہوا تھا، کہاں تک پڑھنا؟ شابہ تعلیم الاسلام. ایسا بھی ادھر ہو گیا تھا، نیچے کریں. ٹھیک ہے جی، یہ سارا ہو گیا تھا، مذکور ہیں تک. یہ بھی ہو گیا تھا کیسا؟ یہ خدا والا پیج تعالیٰ بھی کی ہو گیا. کتابیں پڑھنا ہے، خدا تعالیٰ کی کتابیں. نیچے یہ سب ہو گیا. یہ والا پیج ہو گیا تھا. کہاں سے پڑھنا ہے اب آپ کو پتہ ہوگا نا. یہ خدا نیچے تعالیٰ والے کی پیج. اور بھی نیچے. ہاں جی، ادھر سے پڑھنا ہے. سب بسمہ ہو گیا تھا میرے. کہاں سے شروع کریں آپ؟ پھر اس رکوع سے. شابہ شروع کریں. یہ کیسے معلوم ہوا کہ بعض پیغمبروں پر صحیفے اترے سے؟ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ بعض پیغمبروں پر صحیفے نازل ہوئی تھی. حضرت ابراہیم کی صحیفوں کا ذکر سورۃ سبح اسم ربک الاعلیٰ میں موجود ہے. قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے یا اس کا کلام ہے؟ قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب بھی ہے اور خدا تعالیٰ کا کلام بھی ہے. قرآن مجید میں اس کتاب کو کتاب اللہ بھی فرمایا گیا ہے اور کتاب اللہ بھی فرمایا گیا ہے. سورہ زبور انجیل اور کتاب قرآن اللہ پڑھیں گے، مجید. کتاب اللہ بھی فرمایا گیا اور کلام اللہ بھی. ٹھیک، دیکھو پیش لکھا ہو بھی ہے، پیش پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، کتاب اللہ اور کلام کتاب اللہ. اللہ اور کلام اللہ بھی فرمایا گیا ہے. سورہ زبور انجیل اور قرآن مجید میں سے افضل کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید سب سے افضل ہے. آگے قرآن مجید کو قرآن مجید کو پہلی کتابوں پر کیا فضیلت ہے؟ بہت سی فضیلتیں ہیں، جن میں سے چند فضیلتیں یہ ہیں. اول، یہ قرآن مجید کا ایک حرف اور ایک لفظ محفوظ ہے. اس میں سے ایک نقطے کی بھی کمی پیشی نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک ہو سکے گی، اور پہلی کتابوں میں لوگوں نے تحریف کر ڈالی. دوسری یہ کہ قرآن مجید کی تحریف کا مطلب نظم کیا ہوگا؟ تحریف کا مطلب کیا بیان کریں گے؟ آج کل کی نیو جنریشن کو کیسے سمجھائیں گے؟ تحریف کا مطلب ان کو نہیں پتا ہوگا. کیا معنی تبدیلی، کریں گے؟ شاباش. تبدیلی اور انگلش وغیرہ میں کیا کہیں گے؟ چینجنگ. کیونکہ ان کو چینجنگ مینجنگ سمجھ آتی ہے نا. آج کل کی نسل کو تبدیلی نہیں سمجھ آتی. خان صاحب والی تو سمجھ آتی ہے بہرحال وہ، لیکن چینجنگ سمجھ آتی ہے زیادہ آج کل. لیکن ہم نے اردو بھی بولنی ہے، عربی بھی بولنی ہے، فارسی بھی بولنی ہے، جتنی ہمیں کوشش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، خود منہ سے بھی بولنی ہے اور انٹرنیٹ سے بھی بلوانی ہے انشاءاللہ. شابہ. دوسری یہ کہ آگے دوسری یہ کہ قرآن مجید کی نظم عبارت معجزہ ہے یعنی ایسے دیکھیں اونچے درجے وہاں کی پہ یہ بات. بریکٹ ہوتی ہے نا، بریکٹ، ہاں وہاں پہ جی. آپ نے یوں کہنا ہوتا ہے نظم یعنی عبارت موجز ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کے اندر یعنی کا استعمال کرنا، کیونکہ قرآن میں بھی ہوتا ہے تو پھر وہ ایک اس کا تشریح وہ ایک بریکٹ میں ہوتا ہے، وہ اصل ترجمہ نہیں ہوتا، وہ تھوڑا سا تشریح ہوتی ہے. تو یعنی ٹھیک ہے جی، جب بھی بریکٹ میں آئے گا تو کیا بولیں گے؟ لیکن یعنی انگلش کو نہیں بولنا. یعنی عبارت معجز ہے. معجز کا مطلب کیا ہوگا جی؟ عاجز کر دینے والی ہے. کیا ہے؟ عاجز ہرا کر دینے دینے والی. والی. کا مطلب یعنی چیلنج دینے والی. کیا ہے؟ چیلنج دینے چیلنج والی. دینے والی. اور آیت ایسی ہے کہ جو
क्या करती है, चैलेंज देती है, भाई लाओ फातू भी सूरत मिसली, कोई लाओ इस जैसी, नहीं ला सकते। ठीक है जी, ये बात हो गई। यानी ऐसे आगे। कुरान मजीद की छोटी छोटी सूरत के मसल यानी मुशाबा इस जैसा भी शाबे पे कोई ना शख्स लिखो, नहीं क्या लफज बना है? शाबे लफज है। मुशाबे इस जैसा भी कोई शख्स नहीं बना सकता। तीसरी ये कि कुरान मजीद में आखिरी शदी का एक अहकाम लाया गया है, इसलिए इससे बहुत से अहकाम ने पहली किताबों के हुक्म को मंसूख कर दिया। चौथी है कि पहली किताब एक फिर दफा क्या ही मिसाल इकट्ठी देंगे आप? नाजिल हुई। क्या मिसाल देंगे आप? तीसरी ये कि अहकामों को मंसूख कर दिए। जैसे एक मिसाल आप याद रखें कि ज़कात वगैरह पहले होती थी ना, सदका खैरात, तो वो लोग खाते नहीं थे उस उम्र के, क्या करते थे, इस तरह रख देते थे मैदान में ढेर सा सदका खैरात, तो वो क्या होता था, आसमान से ताकुलुहुन्नार, आग आती थी, उसको खत्म कर देती थी, जला देती थी, वो खा नहीं सकते थे। ठीक है, वो अगर आग खा गई इसका मतलब क्या हुआ, अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। ठीक है, और अगर पड़ा रहा, आग नहीं आई, खाया नहीं, तो क्या मतलब उसका, ऐसी गल सड़ गया, उसको कहेंगे ये माल गंदा है जी, ये नहीं कबूल हुआ, कोई खाता भी नहीं और इसी तरह पड़ा रहता। लेकिन आजकल जो ज़कात दी जाती है उसको क्या होता है, आग नहीं खाती, बल्कि उस आग को इंसान खाते हैं। आग तो नहीं है, बाल मेल कुचेल होती है बहरहाल। ठीक है, बेचारे मदरसों हाँ वालों को दे देते हैं ये वो। ज़कातें भी देनी चाहिए और हदिया भी देनी चाहिए। समझ हाँ आ गई कि जी। नहीं बात? ये एक याद रखनी है। आगे बढ़े, चौथी है कि चौथी है कि पहली किताब एक दफा ही इकट्ठी नाजिल हुई और कुरान मजीद 23 पर तक जरूरतों के लिहाज से थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ होता रहा, ऐसा ऐसा, और जरूरतों के वक्त उतरने की वजह से लोगों के दिलों में हाँ, उतरा ये चैलेंजेस भी बयान उतारा हो रहे हैं गया। और फजीलतें भी बयान हो रही हैं। किसकी? कुरान पाक की, शरीयत की क्या बयान हो रही है, फजीलतें और चैलेंजेस भी बयान हो रहे हैं। समझ आ गई? हाँ जी। पांचवी क्या है जी? चौथी हो गई सारी। नहीं, सैकड़ों हजारों आदमियों इसके काम को कबूल करते और मुसलमान होते गए। पांचवी है कि छठवीं? कुरान मजीद हजारों लाखों मुसलमानों के सीनों में महफूज है और ये सीना ब सीना हिफाजत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने से आज तक बराबर चलती आ रही है और इंशाल्लाह क़यामत तक जारी रहेगी। इसकी सीना ब कौन सीना कौन हिफाजत कौन कौन महफूज करने का इरादा रखता है कुरान को अपने सीने में, यानी हिफाज करने का इरादा है या नहीं है? खुदा चाहता है कि क़यामत तक ऐसा मौका सवाल समझ मिले। नहीं आया, सवाल नहीं समझ आया आपको? हिफाज करने का इरादा हाँ है जी। आप लोगों का या नहीं है? साथ साथ कर रहे हैं ना आप, अम्मा पारा जैसे कर रहे हैं? हाँ जी। करना है ना भाई, करना है, फजीलतें हासिल करनी है ना भाई। हाँ जी। छुट्टी हम्म। ये कि कुरान मजीद के काम ऐसे मुतदिल छठी हैं कि लिखी हर है, जमाने में। छठी लिखाओगे, छठी लिखाओ। हाँ, छठी छठी उसी को ये कुरान छुट्टी, मजीद। उसी को छुट्टी न मिली जिसने, उसी को छुट्टी न मिली जिसने छुट्टी को छठी पढ़ा, या छठी को छुट्टी पढ़ा। नवा शेर। छठी है के छठी ये कि कुरान मजीद के अहकाम ऐसे मुतदिल हैं कि हर जमाने और हर कौम के मुनासिब है। दुनिया में कोई ऐसी कौम नहीं कि वो कुरान मजीद के अहकाम पर अमल करने से आजिज हो, क्योंकि कुरान मजीद के अहकाम हर जमाने और हर कौम के लिए मुनासिब है। और कुरान मजीद नाज़िल होने के बाद कोई दूसरी शरीयत और कोई दूसरी आसमानी किताबों की हरज बाकी नहीं रही हाँ और बस रसूल यहाँ सल्लल्लाहु तक, अलैहि वसल्लम की ठीक है सल्लत यहाँ तक। दुनिया तमाम दुनिया से के लिए आम एक कर मिनट, दी गई। हाँ बस यहाँ तक करें इसको। क्या मतलब है कि पूरी दुनिया में जो जो मुल्क है, हर मुल्क वाले नमाज पढ़ सकते हैं कि नहीं? नमाज पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते कुरान हैं। कुरान भी पढ़ सकते हैं, दीन पर अमल कर सकते हैं, ज़कात भी दे सकते हैं। पाकिस्तान वाले गरीब उन बेचारे के, बाहर वाले पाकिस्तान वाले भेज दे सन। ठीक है जी, ये इसमें गरीब ज़्यादा नहीं है, वो दूसरे इलाके में भेज देंगे। बहुत सारे काम हैं जो हर मौसम, जहाँ जैसा भी मौसम हो, तो ठीक है जी, बाज़ दफ़ा इशा का वक़्त नहीं पता चल रहा होता, मगरिब का नहीं पता चल रहा होता। हर मुल्क में अपने अपने हिसाब से उलमा हैं, उनके अब मसाइल हैं।
ٹھیک ہے، کہیں پہلے پڑھ لیتے ہیں، کہیں تھوڑا لیٹ پڑھ لیتے ہیں، زور کی اثر کی، تو ہر جگہ ایسے احکامات کی ہیں اور ایسے حالات موجود ہیں کہ بندہ کیا ہے، عمل کر سکتا ہے۔ ایک اور میں تھوڑی سی ہاں جی کتاب بس 7 منٹ ہم نا، وہ تھوڑی سی کون سی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ہماری زندگی میں آئے، کون سی کتاب ہے، اسوہ رسول کدھر گئی بھائی، اسوہ رسول نظر نہیں آ رہی۔ اب وہ کتاب نہیں آپ لوگوں کے پاس، کدھر گئی؟ سب کتاب ہمارے پاس ہے اسوہ رسول والی کتاب جو ہے وہ تھوڑی سی ہم نے کچھ منٹ پڑھنی ہے، اب وہ کدھر گئی؟ اسوہ رسول تو کدھر گئی؟ اسوہ رسول والی کتاب سنت بھی ہمیں پتہ ہونا بھائی، عمل کرنا ہے کتاب، اب نہیں پتہ لگ رہا ہے۔ آپ لوگوں نے نہیں کی ڈاؤن لوڈ؟ اور سب ڈاؤن لوڈ ہوئی نہیں، وہ نہیں ہوئی کون سی والی کر رہے ہیں؟ اسوہ رسول والی اس پر رسول والی تیرے متعلق چلیں بھائی، اسی زیور میں سے کچھ دیکھتے ہیں، اس کو آگے پیچھے ہوگی اس میں سے تو بیچ میں سے ایک آدھا کیسا بلو والی؟ چلو ابھی چھوڑو یار، جو سامنے آ گئے اسی کو پڑھتے ہیں، دعائیں وغیرہ چلو سامنے آ رہی ہیں۔ وہ کیا نام ہے، نام تو ہوگا نا، اسوہ رسول ہے وہ۔ 5 منٹ دعائیں پڑھ لیں کوئی، شابہ، یہ شروع سے سوتے وقت کی دعا پڑھیں جی، شابہ۔ اللہم بسمک اموت و احیا، سو اے کر اللہ اٹھنے کی دعا الحمدللہ دی احیانا بعد ما ترجمہ اے اللہ آپ ترجمہ ہی کے نام سے کے ساتھ کرتا ہوں یعنی سوتا ہوں، اور جیتا ہوں یعنی اٹھوں گا، سو اٹھوں کر گا، اٹھنے کی سو دعا۔ کر اٹھنے کی دعا الحمدللہ دی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھانا ہے۔ اٹھنا ہے، صبح اٹھنا کی ہے دعا اللہم اللہم بکا بکا اصحابا و بکا اصبحنا، لفظ کیا ہے، اللہم بکا اصبحنا و بکا امسینا صحیح، و بکا نحینا و بکا نواتا نموتو، و الیہ بی کا النشور، نموتو ہے، کیا ہے، نموتو، نموت و الیک النشور۔ یا اللہ ہم نے آپ ہی کی قدرت سے صبح اور آپ ہی کی قدرت سے ہم زندہ ہیں، اور آپ ہی کی قدرت سے مرتے ہیں، اور آپ ہی کی طرف اٹھانا ہے۔ شام کی دعا اللہم اٹھانا نہیں ہے، بسمک اٹھنا ہے، کیا ہے، اٹھنا ہے، اٹھنا۔ اٹھنا شام کی ہے، دعا اللہم بکا امسینا و بکا اصبحنا و بکا نحیا و بکا نموت و الیک النشور۔ پڑھیں آپ اس کو۔ ترجمہ ہے اللہ ہم نے آپ ہی کی قدرت سے شام اور آپ ہی کی قدرت سے ہم زندہ ہیں، شام کی اور ہے نا، ہم آپ ہی شام کی کی، قدرت سے مرتے ہیں، اور آپ ہی کی طرف اٹھنا ہے، اٹھنا ہے۔ بھائی صاحب کھانے میں بہت شوق ہے، کھانا کھانا کھانے کھانے کی کی جو ہے، دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دیکھیں لفظ کیا ہے، ترجمہ کھانا کھانے سے شروع اللہ پہلے کی کے دعا۔ نام سے جو بڑا مہربان۔ شروع اللہ کے، بس کرتے ہیں بس۔ بلوٹوتھ بند ہونے لگا ہے تو آپ نے یہ 3 منٹ استعمال کرنے ہیں، شابہ جلدی سے کریں، اس کو پڑھیں، اور دعا نیچے ہو گئی، ہاں پہلے جی، یہ دعا پڑھ لیں، اللہم اجرنی من النار۔ فجر اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھنے کی دعا اللہم اجرنی من النار، ترجمہ یا اللہ اجرنی، مجھ کو دولت سے پناہ اب دیجیے۔ دیکھو آپ علی اپنے لیے پڑھے گا نا اکیلا تو کیا پڑھے گا، اللہم اجرنی من النار، اگر ہم سب کے لیے پڑھیں گے اللہم اجرنا من النار، ٹھیک ہے، تو اجرنا ہی پڑھنا چاہیے، سمجھ آئی، سب کے لیے دعا ہے، یا اللہ ہم سب کو آگ سے بچا دو گا، اللہم اجرنا من النار، اس طرح یاد کر لیں۔
ہاں جی آگے بسم اللہ الذی فجر و مغرب کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے کی دعا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض یہ لفظ صحیح پڑھنا ہے. معصمہ ہے, معصمہ, میم اور عین سین سے ملے گا. معصمہ مع اسمہ شبیع فی الارض ابھی اون نہیں ہے, ولا یہ تھوڑا چھوٹا سا, یہ شیء ہے, شیء ہے, شیء فی الارض, چھوٹا سا لکھا ہوا ہے نا اس کے. شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. ترجمہ. اے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین آسمان میں نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور وہ سنتا ہے اور جانتا ہے. سواری پر سوار ہونے کی دعا. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا سخر لنا, عبد الباری کی طرح پڑھتے ہوئے, سخر لنا ارض, سخر لنا ھذا سخر لنا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لمنقلبون. ہماری 1 منٹ میں کلاس ختم ہو رہی, جلدی سے ترجمہ پڑھیں. پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے بس میں کر دیا اس کو, اور ہم اس پاک کو ہے وہ قبول ذات نہیں جس نے ہمارے بس میں کر دیا اور ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے تھے, اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں. پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں, ہم یہ یاد بھی ہے کہ نہیں, سواری والی روز گاڑی میں آتے جاتے ہیں, موٹر سائیکل میں آتے جاتے ہیں, پڑھتے ہیں کوئی نہیں پڑھتے, یا صرف یاد ہے بس. عمل میں نہیں لائیں گے تو فائدہ کوئی نہیں ہے. کیا کرنا ہے ہم نے, عمل میں لانا ہے روز ہاں مرہ جی زندگی میں. عمل میں تب ہوگا جب پریکٹیکل ہم لکھ لیں گے, کہیں پہ لگا دیں گے. ہاں موٹر سائیکل کھڑا ہو نا, وہاں پہ کہیں پہ ایسی جگہ ہو, وہاں پہ لگا دے, گاڑی ہو لگا دیا, ٹھیک ہے. جب بچے سارے جا رہے ہوں تو اونچا, ایک آواز سے اونچا بننا پڑے, سبحان اللہ جی, سارے پڑھ لیں گے, نہیں تو 10-15 پڑھ لیں گے. وہ دوسروں کو بھی سکھانا ہے, ہاں ٹھیک جی. ہے. بس اللہ حافظ. میرے خیال ایک کیا